Semoga bis kita sentiasa ceria dan juga sentiasa dalam keadaan sejahtera, sentiasa dalam lindungan. Jadi pada pagi ini seperti yang dibergakan, kita akan bersama untuk mengikuti Masyarakat Bersatu bersama Melindungi. Kita akan bersama narasumber kita yang telah pun bersedia. Ketika ini kita bersama Puan Lailatul Zubaidah binti Hussein. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, apa khabar Puan? Apa khabar Puan? Sihat ya? Alhamdulillah, thank you. Okay. I hope everyone is well pagi ini. Alhamdulillah. Jadi tajuk kita pada hari ini Masyarakat Bersatu bersama Melindungi. Mungkin Puan boleh mengenalkan diri secara ringkas, latar belakang Puan. Silakan. Okay, so nama saya Lailatul Zubaidah. Saya pengasas Secara Health and Nursing Care Sdn Bhd and also pengasas firma guaman LZ Hussein and Co. So, that's me. Okey. Jadi dipahamkan ketika pandemik COVID-19 ini Puan adalah antara orang yang tampil untuk membantu kerajaan seperti frontliners dan juga di samping itu membantu keluarga yang kurang berkemampuan. Jadi apakah yang mendorong untuk Puan berbuat demikian? Silakan Puan. Actually initiative Scrubs for Brunei ini is not a new one lah. Last year sudah inisiatif ini dijalankan masa first wave and a total of 3,200 scrubs were provided to Kerajaan Kepulauan Yang Maha Mulia to supplement the frontliners with scrubs. So the same thing has happened this year, and the reason why saya membuat menjalankan kempen macam ini is because saya ni sebenarnya terlampau terhutang budi lah to all in the healthcare system di Brunei ni because of my daughter who was born with a medical condition in 2019. So if not for orang bantuan Kerajaan Kepulauan Yang Maha Mulia, including the Minister of Health and all his doctors and all that, barangkali anak saya will not be where she is now today lah, alhamdulillah. So itu yang saya kanang lah dalam orang leading this campaign to provide the frontliners with much needed scrubs ni. Itu menjadikan sumber inspirasi ya. Aha. Dan juga pun mungkin dapat dikongsikan antara sumbangan ataupun barangan apakah yang disumbangkan bagi projek ini. Sumbangan yang kebanyakannya is actually funding, a lot of funding. Alhamdulillah, the campaign has collected dalam about $40,000 actually from the time the first news of the second wave ini keluar. Rasa saya macam semua orang berabut-rabut bahkan menolong. So we had contributions of monetary funding. We had people giving face shields, hand sanitizers, yang alhamdulillah sudah semua disampaikan lah arah frontliners, and continuing. Yeah. The scrubs campaign ini the donations lah. We will stop accepting donations on the 31st of August. But we will continue to provide scrubs lah sampai all the funding itu orang exhausted. Ya, kita memang dipahamkan ya. Ketika ini memang seperti yang Puan katakan memang banyak yang berlumba-lumba untuk sama-sama membantu ya untuk menangani masalah dan juga situasi kita ketika ini. Jadi mengenai usaha yang dilakukan ini, bagaimanakah perkembangannya setakat ini dan adakah agensi-agensi lain turut membantu? Bagaimana pula sambutan daripada segi bantuan orang ramai? Saya mention tadi, as I said, orang semua berabut-rabut ni, kan orang kan menolong our frontliners. And you know, it's quite difficult if you're at home. Kita ni kan terpaksa stay at home. Orang, it's very difficult for people to go out because it's not safe. So, alhamdulillah, people have chosen orang untuk
mendonate ini through ialah giving contributions dalam bentuk wang lah. And so that has allowed me to membuat scrubs ini. And dari segi bantuan, we have had tailors yang mengoffer to sponsor, banyak tailors mengoffer to sponsor, and then banyak sukarelawan juga, to offer mengantar. So that spirit, that community spirit is actually very amazing lah. Baik, sebentar pun di Kaca TV sekarang ini kami ada mengongsikan juga gambar-gambar yang Puan ada menghantar bersama di Rampai Pagi. Ini pengongsian bersama mengenai scrubs ya, baju-baju bagi mereka ini. Mungkin boleh ceritakan ya? Ya, bagaimana Puan? Sorry, what is that? Mungkin Puan boleh menceritakan. Kalau tadi ada beberapa scrub yang telah pun ataupun pakaian yang kita dapat saksikan ketika ini di televisyen, pakaian yang kita melalui gambar yang telah pun Puan hantarkan yang kongsikan kepada kami. Ya. Boleh ceritakan sikit Puan? Okay, so I'm not actually seeing the pictures pulang ya, but I know what pictures you're talking about. So the picture that will show, so the pictures show pengagihan to different locations. Alhamdulillah, setakat ini we scrubs yang sudah siap diagihkan amount to 2,000 lebih. 2,100 scrubs telah pun siap and diagihkan to various locations. Kami sudah mengantar ke Temburong Hospital, to PKBN, Tutong National Isolation Center, Ripas Support Services, termasuk juga frontliners di ABDB. And so I think so those are that's what's been happening so far and akan diteruskan until the situation is under control, insyaAllah. Jadi berapa target Puan sebenarnya untuk menyumbangkan scrub ini? Okay, sebenarnya awal-awal itu my target, I wasn't expecting sumbangan ini to be so much again. Last year the scrubs yang produce 3,200 over 3 months. Kalau kita bayangkan, we have now reached 2,000 over in less than 3 weeks. But then of course the situation now I think is a little bit different lah compared to last year kan. So I think rasa saya there is no target as such. Saya just kan orang apa yang ada dapat dipakai duit itu I will use it and use it as effectively as possible. So scrubs akan diagihkan and also face shields. So apa saja PPE yang diperlukan oleh frontliners, duit itu ia tutup untuk orang support lah, to support the government and the frontliners. We may reach at the rate we are going, mungkin we will exceed the last year punya production 3,200. Harapan saya barangkali maybe closer to 4 this time, 4,000 scrubs untuk diagihkan. Baik Puan, nampaknya kalau kita fikiran bersama di negara Brunei Darussalam di mana kita sentiasa bersatu padu, konsep Melayu Islam Beraja itu seringkali saya sentuh di mana mungkin ada juga kaitannya sebetulnya dengan sifat-sifat Melayu tersebut, apatah lagi dengan Islam. Agama Islam seringkali membolehkan kita ni ataupun mengajak kita ni untuk sentiasa berbuat kebaikan ke sesama insan di mana untuk mengejar pahala tersebut. Maka pastinya ramai di antara yang menyaksikan pada ketika ini ingin juga turut serta dalam penyumbangan bagi scrub ini ataupun juga apapun usaha yang diberikan ataupun dilakukan oleh setiap organisasi. Bagaimana Puan, bagi pihak Puan, orang ramai untuk memberikan sumbangan ataupun apakah cara yang mereka boleh bantu? Okay, so seperti mana saya jelaskan tadi, the scrubs campaign ini akan dijalankan until 31st. So I will still continue to accept contributions sampai 31 bulan Ogos. Masa ni platform yang menerima sumbangan ini can be through Community for Brunei, BIBD Community for Brunei. We have a platform there.
And then also, tapi kebanyakannya dari awal memang is actually to contact saya directly. I am on Instagram. So I have an Instagram page, live with Hassan and Fatima. So they can contact me on Instagram. And then I will give them details lah on how to make the necessary transfer satu. Otherwise, I feel kalau atau bagi pihak saya sajalah. Ya. Jadi harapan masa akan datang ataupun dalam masa yang terdekat ini, harapan Puan sendiri. Well, for me, I do this untuk menjadi contoh for my own children. So harapan saya actually is for my own children to respond to situations where orang memerlukan pertolongan in the same way lah, insyaAllah. So harapan saya is that, maybe other young people can also do the same. If the government, if the country needs us, then we respond quickly. And then dalam masa yang sama, I hope that kita ni as a community akan meneruskan this spirit of community ini, because that is the best way to support kerajaan kita ni and the frontliners yang betul-betul lumus lah, bersusah payah, to look after all of us. Okey, mungkin Puan boleh mengungsikan di manakah antara perkembangan yang Puan lakukan ataupun laksanakan Masyarakat Bersatu Bersama Melindungi. Adakah daripada platform media sosial melalui IG ataupun Facebook yang boleh masyarakat kita dan juga orang kata ni yang menyaksikan Rampai Pagi TV boleh melihat? Macam mana tu Puan? Perkembangan yang Puan lakukan ketika ini? Melalui IG ataupun melalui Facebook? Yes, that's right. So I have an Instagram platform di mana saya selalu mengupdate tempat-tempat yang menerima scrubs. Di sana terjual saya menerima orang request. Kadang-kadang, people on the ground, they will mengadulah di mana ada orang kekurangan. So di sana, I can definitely be reached on that Instagram platform. Baik, Puan, untuk akhirnya Puan mungkin dapat mengongsikan saranan Puan kepada orang awam, khususnya belia-belia kita ni, dalam menyumbangkan tenaga mereka untuk membantu pihak kerajaan dalam menangani akan penularan wabak COVID-19 ini. Okay. I would say to all our youth, you think about what you can do for your country, not what your country can do for you. So on that note, I think I would encourage semua, all youth to just channel your energy, especially now, bantu di mana where you can. It can either be you can do it from home. Apparently, you can volunteer on talian 148. Cuma itulah di mana-mana. I think every little bit itu helps. So, and this is the time to help our country. Baik. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Lailatul Zubaidah binti Hussein kerana menerangkan mengenai wawancara yang kita bawakan pada hari ini, Masyarakat Bersatu Bersama Melindungi. Semoga usaha yang Puan laksanakan akan berjalan dengan lancar dan semoga sentiasa diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan Puan. Jadi sampai kita jumpa Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.